अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह को ये कहना महंगा पड़ गया। इमरान खान 9 मई की मुआफ़ी मांगे और हम लोग इमरान खान को रिहा कर देंगे। अनीका निसार ने लाइव शो में राना सनाउल्लाह को दो डाला और राना सनाउल्लाह को ये शर्त रखनी काफ़ी महंगी पड़ गई। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। चलो नाज़ साहब, मजबूरी की बात कर ही रहे हैं तो पीटीआई कहती है कि जब हम मजबूर हैं, जब तक हमारे लीडर को बाहर नहीं निकालेंगे हमने नहीं आना किसी भी इस तरह के फोरम पे। वो जेल में है इमरान खान साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो इस टाइम पर फ्री हैं। वो क्यों नहीं इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में आए? सब शिकवा कर रहे हैं, JUI शिकवा कर रही है, इवन PMLN से कई लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर आना चाहिए इस तरह के मामलात को डील करने के लिए। तो वो क्यों नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि इस मीटिंग को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ही लीड करें और उसके नतीजे में जो भी कंसेंसस उभरे और जो फैसला हो उस फैसले में अगर उनका कोई किरदार अलहदा से बनता है हुकूमत से या पार्टी से तो वो भी वो अदा करने को तैयार है। इस बारे में कभी भी उन्होंने किसी भी जो है वो यानी जो है वो हिचकिचाहट से काम नहीं लिया। वो हमेशा इन चीज़ों में बड़ा पेश रहे हैं और ख़ुद उन्होंने बल्कि 2013 के बाद जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा मौसर किरदार अदा किया उन्होंने, उनकी हुकूमत ने, उनकी पार्टी ने। तो इसलिए इसमें उनके जो किरदार वाली बात है वो उसके लिए तैयार हैं, इसमें कोई तैयार तो है राना साहब, तैयार है, लेकिन मसला ये है कि वो आप बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से उनका पहले किरदार 2014 में APS के बाद उनका इंपॉर्टेंट किरदार था। इमरान खान साहब क्रेन से गिरे उस टाइम पर वो गए, तो अब इतनी साइलेंस क्यों? जब पहले इतना एक्टिव किरदार अदा करते रहे नवाज शरीफ साहब, तो अब क्यों साइलेंस? देखिए इसमें साइलेंस की बात नहीं है। आप आखिर देखें, अब पार्टी ने या उन्होंने, ये खुद उनका फैसला है कि उन्होंने वज़ीर आज़म का जो है फैसला वो मियां शहबाज शरीफ साहब के हक में किया। तो आप हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो उन्हें ये किरदार अदा करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर मामले में जो है वो आके बैठ जाएं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक साइड पे हो जाए। प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों को लीड करना चाहिए और जहाँ कहीं रहनुमाई की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो वो पार्टी भी हाजिर है और पार्टी की के कायद भी हाजिर है। वो तो राना साहब सियासत से इस टाइम पर हुकूमत से बाहर हुए ना, लेकिन हुकूमत की एक शख्सियत की साइलेंस के ऊपर भी बड़ी इस टाइम पर शिकवे चल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, उनका बयान तो आ गया है लेकिन वो किधर है? वजारत दिफा कह रही है, बल्कि वजीर दिफा खुद कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मोहसिन नकवी साहब किधर है? इंटीरियर मिनिस्टर किधर है? राना साहब देखिए, अब यानी रिकॉर्ड पे तो खैर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सुना गया है या कहा ये जा रहा है कि उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सेहत जो है वो पहले है, बाकी फिर जिम्मेदारियां बाद की चीज़ है। लेकिन ये है कि उनके ना होने की वजह से कोई किसी जगह पे भी किसी किस्म की कोई कमी कमज़ोरी तो नहीं रही। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो या बाकी मामलात हो, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग इन चीज़ों को जो है वो करने की जिम्मेदारी है जिन लोगों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल हो रही हैं। किसी जगह पे कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी के या उनके हाजिर ना होने या एब्सेंट होने की वजह से किसी जगह पे खुदा ना खासा कोई कमी कोताही रह गई हो। राना साहब, अगर ना होने से कोई मसला नहीं है तो फिर उनके होने का क्या फायदा है? क्या वो जो लोग कहते हैं कि वो बस स्टैंप पेपर वजीर दाखिला है, वो वाली सिचुएशन तो नहीं है राना साहब? देखिए, अब इतनी खरी खरी और सच्ची सच्ची बातें तो आप ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। राना साहब, अगर नहीं है उनकी जरूरत का नहीं है तो फिर वजारत दाखिला कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? किधर से चल रही है? देखिए, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री तो चल रही है, ये आपके सामने ही है। मैंने तो कहा है कि आप कोई निशानदेही करें कि जी इस जगह पे कोई कमी रह गई है, कोई आप ऐसी जो है वो
نشاندہی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اب 2-3 لوگ ہیں تو کام تھوڑا ہے, بندے زیادہ ہیں, تو اس لیے کوئی ایسی کمی محسوس ہونے والی بات تو نہیں ہے. عام سے بندے زیادہ ہیں والی بات تو رانا صاحب آپ نے صحیح کہی ہے. وہ طلال چودھری صاحب بھی ادھر ہی ہیں, پھر پرویز خٹک صاحب بھی ادھر ہی ہیں. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم صاحب اس ٹائم پر سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. آبویسلی اٹس این امپورٹنٹ دورہ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دورے سے کیا توقعات ہیں رانا صاحب حکومت کی؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ, ہماری تو توقعات جو ہیں وہ تو آسمان تک ہیں, کیونکہ ملک کی جو اکانومی ہے, جو یعنی کہاں دیکھیں ہم 17-18 میں کہاں کھڑے تھے اور دستخط دے رہے تھے G20 میں شامل ہونے کی, اور ہم تمام تر اس سے پہلے کی غلطیوں, کوتاہیوں, اور اگر میں ان معنوں میں کہوں کہ کبھی اب جو ہے وہ فوجی دور, کبھی جمہوریت, کبھی ہائیبرڈ, تو ان سب کے باوجود جو ہے وہ, ان بے راہ رویوں کے باوجود بھی ہم 17-18 میں اپنے تمام تر مسائل کے اوپر قابو پا کے تو آگے بڑھنے کو تھے. اور اگلے 2-4 سالوں میں ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کراس کر کے تو شاید ہم ترقی یافتہ یا G20 ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے پھر ایک جو ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا, پھر ایک ایکسپیرینس کیا گیا, اور اس کی وجہ سے ہم جس صورتحال سے اب 2-4 ہیں, تو ہماری تو توقعات جو ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شاید کسی کے بس میں نہ ہو یا کسی کی ضرورت نہ ہو ساری توقعات پوری کرنی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سعودی عرب جو ہے وہ میکسیمم ممکنہ حد تک جو ہے وہ ہماری توقعات کو پورا کر بھی رہا ہے, پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, اور اس وقت ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. اللہ کرے کہ وہ اگر ہماری توقعات کی حد تک تو نہیں تو کم از کم ہماری ضروریات کی حد تک جو ہے وہ پوری ہو جائے, تاکہ ہم اس مشکل سے جو اب تھوڑا بہت جو ہے اس سے نکلنے کی کوشش میں ہے, تو ہم اس سے سرخرو ہو سکیں. رانا صاحب توقع ہماری ہمیشہ سے بہت رہی ہیں, ضروریات ویسے ہمیں اپنے بلبوتے پہ پوری کرنی چاہیے, اس کے لیے ہمیں کسی اور ملک کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاؤیور کمٹمنٹس کیا لے کر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اس ٹائم پر جانا, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہم لوگوں نے اکانومی کو کچھ حد تک سٹیبل کر لیا ہوا ہے, کیا کمٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں, وہ کیا فوائد ہوں گے اس کے؟ نہیں دیکھیں, اس طرح سے تو میں خیر کوئی بات نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ شو کیس کے طور پہ لے آئیں گے اور دکھائیں گے پوری قوم کو کہ یہ چیز لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پارٹنرشپ ہے, یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک لمبی شراکت داری ہے کہ جس میں سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.